दिया, यतीमों की कफ़ालत के ऊपर बहुत ज़ोर दिया कि यतीमों का ख्याल रखा जाए, फ़कीरों का ख्याल रखा जाए, मस्कीनों का ख्याल रखा जाए, हर किसी के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आया जाए, हमदर्दी की जाए। ये जितने भी पहलू थे ये सारे इस खुतबे के अंदर हुकूकुल इबाद के पहलू थे। फिर आप देखें हुकूकुल इबाद के पहलू में इस मेहमान के लिए, इस इंसान के लिए जो रोज़ादार है, जो इस महीने में है, जो अल्लाह का मेहमान है और खुदा इसका मेज़बान है, इतना मामला आसान कर दिया गया सदक़े के बाब में। कहा जब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कि आप सदका दो, अपने साहब को कहा इस महीने में हतमन लाजमी सदका दें। तो असहाब ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हम बाज़ दफ़ा हमारे पास हमारी गुंजाइश नहीं होती, हमारे हालात अच्छे नहीं होते, हम कैसे सदका दें? तो उस वक्त नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया, देखें आप आधी खजूर के ज़रिए भी सदका दे सकते हैं, ये लफ्ज़ हैं। और फरमाया आप एक घूंट पानी के ज़रिए से भी सदका दे सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कितना किस कदर नीचे लेकर आया गया है इस चीज़ को कि कोई अगर खजूर पूरी नहीं कहा गया, आधी खजूर का अगर सदका देगा तो फरमाया उसने भी सदका दे दिया है। तो यहाँ पर एक ख़ुलासा है जो पैगंबर अलैहिस्सलाम के खुतबे से और जो नुक्ते की और मरकज़ी और जो मग़ज़ है इस चीज़ का ख़ुलासा जो बात है वो ये है, हर शख्स सदका दे, हर हालत में सदका दे। अब उसे पाबंद नहीं किया गया, उसकी जितनी तौफ़ीक है, जितनी कैपेसिटी है, जितनी गुंजाइश है उसके मुताबिक सदका दे, लेकिन ज़रूर दे। आधी खजूर का लफ्ज़ पैगंबर ने इस्तेमाल किया, एक घूंट शरबत या पानी का लफ्ज़ रसालत में आपने इस्तेमाल किया, बस हमेशा सदका दें। ये एक बहुत बड़ा अमल है और इस अमल का तअल्लुक़ अगर इस तरह अर्ज़ करूँ कि ये वो अमल है जिसमें हुकूकुल्लाह भी हैं और हुकूकुल इबाद भी हैं, हत्ता तरबियत भी इसमें है। ऐसा इतना अजीम अमल है। इंसान की तरबियत भी होती है। तरबियत कैसे होती है? इंसान को अल्लाह की राह में माल खर्च करने की आदत हो जाती है, ये इंसान की तरबियत हो गई। और अल्लाह के हुकूक इसमें कैसे हैं कि खुदा की रज़ा के लिए ये इबादत कर रहा है कि मैं उसके बंदों को एक चीज़ दे रहा हूँ ताकि वो अल्लाह राज़ी हो जाए, बस ये निस्बत एक अल्लाह की तरफ चली गई, इसका खुदा इससे राज़ी हो जाता है। वो बंदे भी जिनको ये दे रहा है, बंदे जब राज़ी होते हैं खुदा राज़ी हो जाता है। और बंदों की खिदमत, चूँकि हदीस कुदसी में है कि मखलूक जो है, ये इंसान जो हैं, ये अल्लाह के अहलो अयाल की तरह हैं। बस आप देखें कैसे हो सकता है कि इंसान अहलो अयाल के साथ मेहरबानी ना करे, ठीक है, और कहे कि मैं इस घर के मालिक के साथ जो है मोहब्बत करता हूँ या उसके साथ मेरा एक रिश्ता है, नहीं हो सकता। बस मखलूक के ज़रिए इंसान खुदा की तरफ जाएगा। ये मखलूक की खिदमत का महीना है, जिस कदर आप मखलूक की खिदमत कर सकते हैं करें, आप जितनी अपने लिए इबादत कर सकते हैं करें, यही पैगाम है। और जितनी तरबियत कर सकते हैं और जितनी भी अपनी तरबियत कर सकते हैं तरबियत करें, बंदों के हकूक़ का ख्याल रखें, अल्लाह के हकूक़ का पूरे तौर पे ख्याल रखें। और फिर देखें तौफ़ीक को यहाँ मद्दे नज़र रखा गया, जितनी आपकी तौफ़ीक है, जितनी तौफ़ीक है, बात नीयत की है, आपकी नीयत खालिस होनी चाहिए। आपकी जब नीयत खालिस होगी, आप छोटा सा अमल भी करेंगे, अल्लाह की बारगाह में आपकी नीयत को देखा जाता है, आपके अमल को नहीं देखा जाता। लेकिन जिन लोगों के पास तौफ़ीक है, खुदा ने उनको मालो ज़रो दौलत तो आसूदा हाल बनाया हुआ है, वो अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करें, कंजूसी ना करें वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर महरूमों, गरीबों, मस्कीनों को भी जो है वो शामिल किया गया कि वो भी अगर थोड़ा सा माल भी अगर दे देंगे खुलूस के साथ अल्लाह की राह में, तो उनके लिए भी उनकी नीयत को देखा जाएगा और उनका वो माल अल्लाह की बारगाह में कबूल किया जाएगा। तो बस ये सारी उन बातों का खुलासा हुआ। बहुत लंबा खुतबा है पैगंबर अलैहिस्सलाम का, हम सिर्फ आपकी खिदमत में इसका खुलासा अर्ज़ कर रहे हैं। बस खुलासा ये हुआ कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इस खुतबे में 3 पॉइंट इस्तेमाल किए। इंसान अल्लाह के हुकूक़ का ख्याल रखें, बंदों के हुकूक़ का ख्याल रखें और अपनी तरबियत करें। रोज़ा रखने का जहाँ तक तल्लक है, फरमाया पैगंबर अलैहिस्सलाम बड़ा तफसीली आपने उस खुतबे में कहा, रोज़ा हम जो रोज़ा अक्सरियत में रखते हैं, हम भूख और प्यास का रोज़ा रखते हैं। अगरचे रिसालत में आपने अपने खुतबे में इरशाद फरमाया था, जब आपको भूख लगे या प्यास लगे तो आप उस क़यामत की भूख और प्यास को याद रखें, वहाँ पर बड़ी भूख और प्यास होगी। अगरचे है भूख में भी एक निस्बत है, लेकिन ये याद रखिए कि भूख और प्यास रोज़े का एक जुज़ है, फ़कत एक हिस्सा है। अब हम परसेंटेज भी नहीं बता सकते कि ये भूख और प्यास कितने % रोज़े का बनती है, 2, 4, 5% से ज़्यादा ये नहीं बनती। बस
ہم سمجھتے ہیں صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے، حالانکہ بھوکا اور پیاسا رہنا روزے کا ایک 5% حصے کا نام ہے۔ لمبی چوڑی روایتیں ہیں، بہت زیادہ مرض نہیں کرتے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس جب اس بڑھیا کی، اس عورت کی بات پہنچی کہ جس نے اپنی زبان کو غلط استعمال کیا تھا، تو رسالت مآب علیہ السلام نے بد اخلاقی کی تھی، کہا تھا اس کے آگے کھانا رکھو، اور اس کو کہا تھا کہ تم کھانا کھاؤ، تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا تو کیا سمجھتی ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام ہے؟ روزہ پورے بدن نے روزہ رکھنا ہوتا ہے، آنکھوں کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہوتا ہے، کان کا روزہ ہوتا ہے، آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے، ہر چیز کا، حتیٰ کہ سوچ کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا روزہ ہوتا ہے، پاؤں کا روزہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں یہ ایک تربیت، ایک ٹریننگ پیریڈ رکھا گیا انسان کے لیے کہ 1 مہینہ انسان پورے طور پہ ٹریننگ کرے، تربیت کرے اپنی، اور اس کے بعد 11 مہینے اس اللہ کی رضا کے مطابق ساری کی ساری زندگی کو گزار سکے۔ وَإِلَّا اگر یہ نہ ہوتا تو ایک سوال اس میں چھوٹا سا کیا جاتا ہے کہ شیطانوں کو، چونکہ وقت کم ہوتا ہے ہم اس لیے تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ درمیان سے کچھ جملے عرض کیے جائیں۔ شیطانوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں مہینے میں زندانی کیا جاتا ہے، زنجیریں پہنائی جاتی ہیں، جکڑا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام ہی کی حدیث ہے، لیکن اس حدیث میں آگے انہوں نے پھر اس کی وجہ بھی بتائی تھی۔ ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ شیطان جب جکڑے ہوئے ہیں تو پھر ہم کیسے گناہ کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا تھا، جہاں کا شیطانوں کے بارے کہا ان کو اپنے اوپر کھلواؤ نہیں، اگر آپ برائی کی طرف جاتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں کوئی برائی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں ہم معاشرے میں بڑی بڑی برائیاں ہوتی ہیں، شیطان ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، ان پہ مسلط ہو جاتے ہیں، اگر وہ یعنی کہ اسماء مقدس کی حرمت کا اور اس کی حدوں کا کوئی شخص اگر خیال نہ کرے، اس کے لیے روایت ہے باقاعدہ۔ اسی خطبے میں پیغمبر نے آگے چل کے فرمایا تھا کہ خدا سے دعا کرو، پروردگار تو نے شیطانوں کو جکڑا ہوا ہے، ان کو ہمارے اوپر مسلط نہ کرنا، تو نے جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہوا ہے، ہمارے اوپر جہنم کے دروازوں کو نہ کھولنا۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں کھولے جا سکتے، پھر کھولے جا سکتے ہیں جہنم کے دروازے تمہارے اوپر اگر تم نے خیال نہ رکھا تو۔ اور کہا گیا کہ جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں، اور کہا کہ ایسے کام نہ کرو کہ جنت کے دروازے تمہارے اوپر بند ہو جائیں۔ تو یہ ہو گیا سلسلہ، یعنی کہ اس مہینے میں ہم نے کیا کرنی ہے؟ ٹریننگ کرنی ہے، اور یہ پیغمبر علیہ السلام کے خطبے کا خلاصہ تھا۔ 1 مہینہ آپ ٹریننگ کریں سارے مسلمان، اور بہترین ٹریننگ کریں، اور یہاں پر آپ کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، آپ کی ایک آیت اگر آپ قرآن کی پڑھ رہے ہیں اس مہینے میں تو آپ کو پورے قرآن کا ثواب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی ایک ایک سانس کو تسبیح بنایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کے لیے اتنی آسان کر دی گئی ہیں تاکہ آپ خدا کی ذات سے اپنے معاملات مکمل طور پر صاف کر سکیں، آپ کا دامن صاف ہو سکے، آپ کی تربیت ہو سکے، آپ صحیح روزہ رکھ سکیں، اور ہمیشہ کی زندگی میں آپ کامیاب ہو سکیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔